Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students of 4th grade ICP. Welcome back with me, Miss Sia, in Math. Now we will study about the highest common factor HCF by prime factorization. Sekarang kita akan belajar tentang faktor persekutuan tertinggi berdasarkan faktorisasi prima, atau di Indonesia yang dimaksud adalah FPB, faktor persekutuan terbesar. Example: what is the highest common factor HCF of 6, 12, and 18? Berapakah faktor persekutuan terbesar dari 6, 12, dan 18? The first, find the prime factorization of each number. Pertama, carilah dulu faktor prima dari masing-masing angka. The prime factors of 6 are, faktorisasi prima dari 6 adalah 2 and 3. The prime factors of the prime factor of 12 are 2 multiple 2 multiple 3. The prime factors of 18 are 2 multiple 3 multiple 3. Now write its prime number here. 6 is 2 multiple 3. 12 is 2 multiple 2 multiple 3. 18 is 2 multiple 3 multiple 3. The common prime factor of 6, 12, and 18 are 2 and 3. Faktor persekutuan prima dari 6, 12, dan 18 adalah 2 dan 3. And then, multiple the common prime factor 2 multiple 3 is 6. Lalu kalikan faktor persekutuan prima tadi, 2 and 3 ini kita kalikan. 2 multiple 3 is 6. The highest common factor HCF of 6, 12, and 18 is 6. Sehingga faktor persekutuan terbesar dari 6, 12, dan 18 adalah 6. Next example. What is the highest common factor HCF of 20, 30, and 60? Berapakah faktor persekutuan terbesar dari 20, 30, dan 60? Okay. The first, find the prime factorization of each number. Pertama, temukan dulu atau cari dulu faktorisasi prima dari masing-masing angka. Faktorisasi prima dari angka 20 yaitu 2 dikali 2 dikali 5. Faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Dan faktorisasi prima dari 60 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Oke, sekarang kita letakkan kita tulis masing-masing bilangan prima di sini. Bilangan prima dari 20, 2 kali 2 kali 5. Bilangan prima dari 30, 2 kali 3 kali 5. 60, 2 kali 2 kali 3 kali 5. The common prime factor of 20, 30, and 60 are 2 and 5. Bilangan prima dari 20, 30, dan 60 adalah 2 dan 5. Miss, kenapa
3 kok nggak diikutkan, padahal di sini juga ada angka 3 prima. Karena di angka 20, lihatlah di angka 20 ini, adakah angka 3 di sini? Tidak ada. Yang mempunyai angka 3 di sini hanya 30 dan 60. Padahal common prime factor itu harus masing-masing angka ini punya angka tersebut. Nah, seperti 2 di masing-masing angka ada 20, 30, 60, masing-masing punya angka 2. Dan juga masing-masing punya angka 5. Tapi 3, 20 tidak punya. Maka 3 bukan termasuk common prime factor. Paham? Oke, karena sudah ditemukan common prime factornya, sekarang multiply the common prime factor. 2 multiple 5 is 10. Sekarang kita kalikan 2 and 5. 2 multiple 5 is 10. So, the highest common factor HCF of 20, 30, and 60 is 10. Sehingga faktor persekutuan terbesar dari 20, 30, dan 60 adalah 10. Paham ya anak-anak? Okay, now we will study the lowest common multiple LCM by prime factorization. Sekarang kita belajar kelipatan persekutuan terkecil, atau kalau di Indonesia adalah KPK. Example: what is the lowest common multiple LCM of 6, 12, and 15? Use the prime factorization of 6, 12, and 15 to find out. Berapakah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK berdasarkan faktorisasi prima dari 6, 12, dan 15? Gunakan faktorisasi prima dari 6, 12, 15 untuk mencari tahu. Okay. The first, find the prime factorization of each number. Seperti kita mencari FPP tadi, pertama kita temukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Prime factorization of 6 are 2 multiple 3. Prime factorization from 12 are 2 multiple 2 multiple 3. And then prime factorization of 15 are 3 multiple 5. Now write its prime number. Here 6 is 2 multiple 3. 12 is 2 multiple 2 multiple 3. 15 3 multiple 5. Mengapa letaknya seperti ini? Nah, mengapa kalau letaknya seperti ini? Biar untuk memudahkan kita mencari LCM, memudahkan kita untuk mencari KPK-nya. Setelah kita susun seperti ini, kita beri garis. Okay, now LCM are 2 multiple 2 multiple 3 multiple 5. Kita urutkan dari angka yang terkecil. Okay, 2 multiple 2 multiple 3 multiple 5 is 60. So, the lowest common multiple or LCM of 6, 12, and 15 is 60. Sehingga KPK dari 6, 12, dan 15 adalah 60. Okay, now find the lowest common multiple LCM of 12, 36, and 20. Temukan kelipatan persekutuan terkecil dari 12, 36, dan 42. The first, find the prime factorization of each number. Temukan dulu
faktorisasi prima dari masing-masing angka. The prime factorization of 12 are 2 multiple 2 multiple 3. The prime factor of 36 are 2 multiple 2 multiple 3 multiple 3. And the prime factor of 42 are 2 multiple 3 multiple 7. Now write each prime number here. Nah, sekarang kita tulis masing-masing faktor prima. 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. 36. 2 multiple 2 multiple 3 multiple 3. And then 42 is 2 multiple 3 multiple 7. Now LCM 2 multiple 2 multiple 3 multiple 3 multiple 7 is 252. So the lowest common multiple LCM of 12, 36, and 42 is 252. Now, do math text 14. Kerjakan tugas matematika. The first, find the highest common factor HCF from each of following: A. 9, 18, and 45. B. 14, 21, and 35. C. 28, 42, and 76. Yang pertama, nomor 1, carilah faktor persekutuan tertinggi dari masing-masing angka di bawah ini. And then, second, find the lowest common multiple LCM from each of following: A. 8, 12, and 15. B. 6, 14, and 16. C. 10, 12, and 24. Dan angka yang kedua, carilah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK berdasarkan sesuai angka di bawah ini. Jangan lupa pakai cara seperti yang Uziat terangkan tadi ya. Harus dengan caranya. Kerjakan di buku tulis matematika, do on your mathematics books, and then send via my WhatsApp number. Thank you. Okay, thank you for your watching and thank you for your attention. Good luck my student. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.